dulu, bila diorang study kan, diorang study tapi sebab dia pakai silibus lama, diorang student saya dulu yang geng dapat straight A plus semuanya study mark scheme. So diorang tak buat soalan, tapi diorang baca mark scheme, diorang tengok soalan. Diorang baca mark scheme, lepas tu macam teka, okay soalan ni sebenarnya tanya pasal apa. So cara dia macam agak unik sikit lah, tapi saya rasa dah dari 2016 sampai 2018 student saya yang straight A plus semua macam tu. Sebab diorang aliran sains agama kot, macam kaedah tu lagi baik kot. Untuk korang mungkin kaedah lain lagi sesuai kan, sebab lagi pun korang pun Kssm. So kita tengoklah macam mana. Tak apa. Alright. Saya lupa. Last week masa bila saya baca semula reflection, ada dua what was hard yang dikongsikan. Nombor satu pasal kuadrat sampling, nombor dua pasal ni lah formation of flash flood ni. So untuk kuadrat sampling tu saya tangguhkan untuk bincang next week sebab saya kena tukarkan soalan yang saya ada ni dari bentuk paper 3 kepada bentuk paper 2 supaya it make sense to you. Sebab most likely kalau kita nak tanya kuadrat sampling, kita akan tanya dalam paper 2 lah. Mungkin kita tak tanya dekat paper 3. Ataupun kalau kita nak tanya paper 3 pun kita tanya nak kata apa ya, kita akan tanya macam hipotesis dia apa, inference dia apa dan sebagainya lah. So nanti kita cerita kemudian lah part tu. So hari ni saya nak start dulu dengan macam mana flash flood tu terjadi. Saya nak ulang balik part ni sebab masa reflection tu quite a number of you jugalah letakkan flash flood ni sebagai what was hard. Okay, so dekat slide ini saya bagi dekat situ boleh draw so that you can take notes atau nak conteng-conteng ke macam tu lah. Okay ya, sekejap. Saya share dulu saya punya screen. Okay. Show responses. Okay. So yang saya share dekat Google Meet sekarang ni saya punya screen ya. So bila kita bercakap pasal the function of plants dalam konteks ekosistem, nombor satu, plants ni bahagian root dia kalau kita tengok dalam gambar ni, sekejap ya, kita tengok dalam gambar ni, mari kita tengok dia punya roots. Roots dia, fibrous roots ni sangat padat, menyebabkan the soil particles is held together by the numerous fibrous roots inside the soil. Okay, so dekat sini ada fibrous roots. Okay, so the fibrous roots will help to hold the soil together. So whenever there is rainwater pouring atau flowing inside the soil particle does not dissolve atau move away from one position to another following the flow of water. Susahlah untuk soil tu bergerak ikut aliran air hujan bila hujan turun. So seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah ini, okay, seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 1 sebelah kiri ini, since there are a lot of fibrous roots, there are a lot of trees here, a lot of fibrous roots that can hold the soil particle together, we can see here when there is rain, only some runoff dan little soil erosion occurs when there is heavy rain. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab the fibrous roots have the soil particle together. Now, what happen when there are no more roots? Walaupun kita nampak kat sini, due to deforestation,
due to deforestation, there are no more plants in here. This area becomes barren. Istilah yang kita boleh guna, kita boleh kata barren ataupun exposed. Okay, this area become exposed to rain, exposed to wind dan sebagainya lah. So the combination of wind and soil, kombinasi angin dan juga hujan yang lebat menyebabkan there is an increase of runoff and soil erosion. Bila kita tengok pada gambar rajah ni, kita tengok ya dekat kawasan ni especially, okay, soil erosion tu bukan sahaja increase sampai ke tahap dia menyebabkan landslide pula in this particular area. Okay, so saya labelkan kat sini ya. Soil erosion tu bukan sahaja bukan sahaja soil erosion bertambah, tapi sampai ke tahap berlaku landslide. Okay, so when there is an increase of soil erosion and then there is an overloading of sediment caused by landslide also, therefore there are lots of soil goes into the bottom of the river. Therefore, as we can see here in this area, bila kita tengok pada kawasan ni, sungai menjadi cetek. Nampak sungai sebelah kiri ni lebih dalam, sungai menjadi cetek. Therefore, every time that when there is heavy rain, the river will fill up faster dan menyebabkan air itu melimpah ke kawasan tebing. So bila air melimpah ke kawasan tebing, jadilah banjir. So kenapa nama dia banjir kilat? Sebab sungai ni menjadi penuh dengan cepat. Jadi kalau kita compare dengan dia bukan sebab kilat sabung menyabung, tapi sebab ada orang buat lawak. Ada orang buat lawak kat tepi saya tak boleh lah. Kejap ya, lagi sekali. So saya ulang ya. Soil erosion increase, so soil banyak soil sedimentation occurs in the river, menyebabkan sungai jadi cetek. Jadi bila hujan turun, sungai cepat penuh, menyebabkan air cepat melimpah dan menyebabkan kawasan daratan tebing kiri kanan tu jadi cepat mengalami banjir. So cepat. Sebab itu nama dia flash flood. Sebab berlaku dengan cepat. Okay. So, untuk kuadrat sampling, saya akan discuss next week ya, sebab saya ada soalan yang menarik untuk saya kongsikan. Tapi bila saya cuba balik jawab tadi, saya rasa macam okay, saya kena ubah balik ni. Nanti saya adjust balik lah soalan tu. Okay, so hopefully that helps to clarify your understanding. Kalau tak okay juga tak apa, kita cari lagi. Saya akan cari lagi soalan yang berkaitan jugalah. So hari ni kita nak tengok eutrophication. Okay, so pada ruang ni you can take note what is the meaning of eutrophication. Saya akan bagi tahu dulu. So bila kita cakap pasal eutrophication, ya. Bila kita cakap pasal eutrophication, ini adalah fenomena yang berlaku bila kita nampak a body of water covered by a body of water covered by a green substances on the top layer of the body of water. So kenapa kita nampak green? Sebab itu adalah algae. So sebelum ni kita panggil keadaan ni sebagai algal bloom, tapi sekarang kita dah tak sebut dah algal bloom tu, kita sebut eutrophication lah. Jadi bila kita tengok on the surface of the sorry ada soalan. Looks like soup. Okay, tapi nanti kalau kamu tengok eutrophication di China kan, dia punya alga tu saiz dia besar-besar, banyak, tebal. Lepas tu ada gambar
budak-budak berenang dalam tu macam geli jugalah tengok kan. Tapi walaupun kita nampak macam baguslah hijau kan. Tapi sebenarnya masalah dia ialah dia akan berlaku masalah-masalah tertentu lah bila kita recall balik, bila kita belajar pasal adaptation of submerged plants nanti, kita akan nampaklah apa masalah dia bila algae cover the surface of the water. So eutrophication, bila kita bagi definition, kita start, kalau kita tak sure, kita start dulu dengan istilah tu menunjukkan proses ke menunjukkan substance. So eutrophication is a process. Okay, is a process nombor satu. Okay, when the water ecosystem becomes rich with nutrient. That is the condition. Okay, when a water ecosystem becomes rich with nutrients, the impact is it changes the structure of the ecosystem. Satu proses, ekosistem air menjadi kaya dengan nutrien menyebabkan perubahan struktur ekosistem tersebut lah. Okay, so ciri-ciri bermula dengan rich with nutrients. Okay, rich with nutrients causing changes, rich with, it is a process, ecosystem rich with nutrients resulting changes in the structure of ecosystem. Okay, so mari kita cuba buat step by step macam mana uh, eutrophication berlaku. Jom kita cuba yang ni dulu. What happens at picture 3, 4, 5 and 6. Okay, azam pertama dah selesai. Okay, good. Okay, so tadi kita sebut eutrophication ni is the enrichment of aquatic ecosystem with nutrients kan. Kita tambah nutrien pada water ecosystem, aquatic ecosystem. So nutrien tu datang daripada mana? Yes, I agree with you. Datang daripada houses, domestic waste yang menghasilkan deterjen yang kaya dengan tadi saya baca tadi sekejap ya.
This one. Detergent residues dan juga phosphate. Yes, very good. So when we talk about nutrient, specifically nutrient yang menyebabkan sudden increase in growth of algae, nutrient tu ialah nitrogen dan fosfat lah. So pertanian memang menggunakan baja nitrogen dan fosfat, dan houses domestic waste pun juga ada menggunakan domestic products yang kaya dengan nitrogen dan fosfat, dan ditambah juga dengan sisa kumbahan kita lah. Sisa kumbahan kita merupakan quote unquote baja organik untuk perkembangan alga ni jugalah. So bila hujan turun, nitrat dan fosfat yang ada di dalam tanah ini akan flow into the aquatic ecosystem. Tak kiralah sungai ke, kolam ke, tasik ke dan sebagainya lah. Tapi kita memang akan nampak kesan eutrophication ni more severe in a body of water that does not move, that has less movement. Kalau air sungai yang mengalir deras tu mungkin tak nampak sangat kesan eutrophication dia. Tapi kalau air sungai tu mengalir perlahan atau body of water yang bertakung macam tasik, kolam, lombong, the effects of eutrophication ni can be more severe lah, sebab air tu tak pergi ke mana-mana, nitrat dan fosfat tu akan tinggal dalam body of water tu lah. So I agree with you. The third picture, houses uses detergents, domestic domestic waste also contains nitrogen-rich residues, phosphate-rich residues, okay, that flows into lakes and river. So itu nombor 4 lah. So since there is excess nitrate and phosphate residuals that flows into the lakes and river, this will stimulate the rapid growth of alga which covers up the water surface. So ada ada 3 benda kat situ pada gambar ketiga. Nombor 1, nitrat dengan fosfat masuk ke dalam air. Nombor 2, menjadi baja, sort of baja untuk stimulate rapid growth of alga. Kalau kamu ada buat reference dekat mana-mana buku ke atau mungkin silibus dulu ke, rapid growth of alga ni istilah dia ialah algal bloom. Kalau jumpa istilah tu, algal bloom tu maksud dia ialah rapid growth of alga lah. Okay, nombor 3, alga ni banyak sangat sampai dia cover the surface of the water. Bila dia dah cover the surface of water tu, kita panggil keadaan tu sebagai eutrophication lah. So sebab tadi eutrophication tadi maksud dia ialah a process of a body of water become rich with nutrients kan. So apakah indikator eutrophication tu berlaku? Warna hijau tu lah. Aquatic ecosystem tu jadi hijau on the surface. So bila it covers the surface, kita dah belajar dulu dalam aquatic ecosystem ada submerged plants. So I agree with you when you say the rate of photosynthesis of aquatic plants decreases atau slow down sebab nombor 1, dia tak dapat cahaya matahari. Nombor 2, subsequent effect dia ialah since submerged plants cannot conduct photosynthesis, it causes the content of dissolved oxygen in the water decreases. Bila submerged plants tak boleh dapat cahaya matahari, dia tak boleh buat fotosintesis. Kita tahu hasil fotosintesis salah satu dia ialah oksigen. Since plants cannot conduct photosynthesis, dissolved oxygen content in the water decreases. Itu yang pada gambar tu kita nampak aquatic animals pun matilah sebab dia nak dapatkan oksigen tu dah berkurangan. Dia dah tak boleh bernafas dalam that particular body of water. Aquatic plants pun mati sebab kita belajar photosynthesis jalan sekali dengan respiration. Kan? Kalau dia tak boleh buat photosynthesis, respiration rate will be higher than photosynthesis rate. So, tak ada oksigen untuk supply proses respiration dalam aquatic plants pun akan mati. So,
pada gambar kelima, saya nak tunjuk kat situ, bila sudah ada kematian, mestilah ada proses decomposition. So I agree with you when you say saprophytic organisms, especially dalam kes aquatic ekosistem ni, bakteria lah. So saprophytic bacteria will decompose the dead animals and the dead plants. Proses decomposition ni anak-anak, satu proses yang juga memerlukan oksigen. Sudahlah tadi tidak ada submerged plants untuk supply oksigen, tapi penggunaan oksigen itu sendiri menjadi bertambah banyak disebabkan banyak decomposition berlaku. Jadi bila banyak uh, decomposition berlaku, oxygen will greatly decrease, dissolve oxygen greatly decrease in the water. Kita sebut keadaan ini, indikator dia ialah there is an increased level of biochemical oxygen demand. Dia punya indikator dia ialah BOD. Bila banyak decomposition, oksigen dah berkurangan dalam air, dah tak ada dalam air, therefore the demand for oxygen increases. Kan benda tak ada, demand tinggi lah, so BOD tinggi. So bila kita tengok berita-berita sebelum ni mengenai isu tasik cini misalnya, dia kata BOD level tasik cini masih lagi rendah. Itu maksud dia apa? Maksud dia kurang decomposition berlaku dekat tasik cini, maknanya aquatic plants dengan aquatic animals masih lagi hidup, oksigen masih lagi mencukupi. Itu yang menunjukkan, itu yang bila orang kata okey, Sungai Kelang ni BOD dia tinggi. Sebab apa? Apakah maksud BOD tinggi? Maksud dia BOD tinggi tu is an indicator yang kata dalam Sungai Kelang tu ada banyak ikan dah mati, ada banyak decomposition berlaku, menyebabkan kurang oksigen dalam Sungai Kelang. It can no longer support aquatic organisms. Itu maksud indikator BOD, dan kita sebenarnya ada satu eksperimen khas yang kita kena buat untuk measure BOD level. So itu eutrophication-nya. Asas dia ialah nitrogen dan fosfat atau nitrit dengan fosfat sama ada datang daripada pertanian atau domestic waste masuk ke dalam air dan menjadi baja untuk population alga. Population alga tumbuh dengan banyak sampai cover the surface of water. Keadaan itu kita panggil eutrophication. Eutrophication menyebabkan aquatic plants tak boleh buat fotosintesis, juga menyebabkan kurang oksigen di dalam air. Jadi aquatic plants dan aquatic animals mati. Bila mati, it requires decomposition. The higher rate of decomposition further reduce the amount of oxygen in the water. So this situation is indicated by high BOD level. Mari kita tengok specifically apakah maksud BOD tu. Okay, yang ni saya tolong sebutkan. You can write it down dekat slide ini. Okay, sebab apa kamu pun baru je habis exam kan. Jadi saya pun tak nak lah apa asyik kena banyak-banyak type je kan. So nanti boleh refer balik pada rakaman video hari ni ya. So BOD is the total amount of oxygen needed by microorganisms such as bacteria and fungi to decompose organic materials in the water. Okay, berapa banyak oksigen yang diperlukan oleh saprophytes macam bakteria, macam fungi untuk dia buat penguraian bahan-bahan organik, bangkai ikan, bangkai pokok dalam air. Decomposition still needs to occur kan, sebab it is part of the food chain. So bila high BOD, ia menunjukkan apa? Bila low BOD menunjukkan apa? Okay, so kalau high BOD menunjukkan, kamu rasa macam mana? Kalau high BOD tu kualiti air
Bagus ke tak bagus? Yes, kualiti air rendah. Kalau BOD rendah, maksud dia kualiti air tu bagus lah. Okey, satu lagi interpretation ialah level of pollution. Bila BOD tinggi, level of pollution tinggilah. Bila BOD rendah, level of water pollution pun rendah. So ada dua interpretation kat situ ya. Kualiti air dan juga level of pollution. Okay. Kenapa kita tahu level of pollution tinggi? Sebab banyak aktiviti decomposition berlaku dalam air tersebut. Jadi bila semua pun mati, of course lah kualiti air tu rendah dan kurang oksigen dekat dalam tu kan. Okay. Okay, very good. So satu lagi ialah interpretation dia ialah level of water pollution lah. Okay, level of water pollution. So for the next part, kita akan tengok pencemaran udara. Okey, kita akan tengok pencemaran udara. Alright. Okey. So, pencemaran udara, kita panggil sesuatu tempat tu mengalami air pollution sebab there is an increase in pollutant substance. Berlaku pertambahan dalam bahan-bahan pencemaran seperti gas yang kita sebut masa acid rain hari tu, gas nitrogen, sulfur dioxide. Lepas tu masa jerebu kita cakap pasal apa pollutant dia? Smoke, dust and particles in the atmosphere kan ada maknanya bila kita sebut pasal pencemaran udara, we are talking about there is an increase in pollutant substance termasuklah gas, smoke, dust and particles in the atmosphere, and these pollutants affect the health and living of living organisms ya. Smoke, dust and particles. Okay, tak apa. In the atmosphere. Okay. So, these pollutants affect health and lives of living things. Terbalik. Kita pusing pula ya. Okay. So, mari kita cuba. Sekejap ya. Air pollution. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, a few examples of air pollutants. Seperti nitrogen oxide, carbon monoxide, lead, smoke and soot, dan hydrocarbon gases macam benzin, atau masa kita cakap pasal greenhouse gases tu macam CH4, methane, itu pun antara hydrocarbon gases jugalah akibat pembakaran. Kemudian asap kilang pula ada sulfur dioxide juga, ada nitrogen oxide, dust, carbon monoxide and carbon dioxide. And of course bila kita cakap pasal pembakaran, we are talking about carbon dioxide lah, smoke and soot. So bila kita tengok dekat sini, most of the sources of air pollution comes from combustion, daripada pembakaran petrol, pembakaran non-renewable energy sources kan. Ada menghasilkan carbon dioxide, smoke and soot dan sebagainya lah. Itu directly from combustion. Tapi ada juga byproduct daripada chemical processes dibebaskan oleh asap kilang seperti sulfur dioxide dan juga nitrogen oxide. So I would like to discuss about
another phenomenon here, which is acid rain. So, okay, dah tak ada type-type dah. So, acid rain, kalau kita tengok kat sini, tadi kita cakap pasal sulfur dioxide dengan nitrogen oxide kan. Okay, so these gases, okay, carbon monoxide, nitrogen oxide dengan sulfur dioxide ni, bila release from the factories, it will react with water vapor. So sulfur dioxide SO2 tambah dengan H2O jadi sulfuric acid. Nitrogen oxide combine with H2O jadi nitric acid. Carbon monoxide combine with H2O jadi carbonic acid. So tiga jenis asid terhasil daripada reaction between carbon monoxide, nitrogen oxide and sulfur with water vapor. This reaction can occur because water vapor is in a very high energy state. Dia dalam keadaan gas kan? So there is an increase in chances to for them to collide with each other. So bila kita dah belajar dalam chemistry, bila ada collision, ada reaction kan. Kemudian bila water this dia dah terbentuk sulfuric acid, dah terbentuk nitric acid, dah terbentuk carbonic acid. When condensation occurs, this acid will fall down to the environment and form acid rain. So bila dia jadi acid rain, it is basically yang turun tu ialah solution with low pH. So dia akan merosakkan daun, kemudian perubahan pH tu menyebabkan organism yang very sensitive to pH, especially aquatic organism seperti plankton akan berkurang lah, sebab kita dah belajar dulu certain pH is favorable atau suitable for the reactions of enzyme. Apatah lagi microorganism macam plankton. So when there is a change in pH, it is no longer suitable for the livelihood of plankton. Bila plankton tak ada, food source for fish pun tak ada, ini akan ganggu food chain. Kan? Bila fish tak ada makanan, dia punya predator pun tak ada makanan, bigger fish pun tak ada makanan dan seterusnya lah. So for certain people, the exposure to acid in acid rain causes skin diseases and tissue damages in humans, dan ia juga menyebabkan structural damages lah. Macam kalau kita tengok jambatan besi, bila terdedah kepada acid rain, dia akan jadi berkarat. Manakala kalau kita tengok struktur seni pula, struktur yang macam marble structure, marble statues. Yes, Alia nak tanya apa? Cikgu, how does acid rain affect the plankton? Is it because it's in the water or? Betul. It's in the water. So water tu berubah pH, dan sebab dia adalah microorganism, any slight changes in temperature, in pH memang akan menyebabkan dia cepat matilah. Sebab dia microorganism kan, very sensitive to changes. Macam itulah. Okay. Adakah saya menjawab soalan? Yes. Alright, thank you. So, untuk manusia pun dia akan ganggu kita punya infrastruktur kita lah yang diperbuat daripada besi dan sebagainya kan. So, mari kita tengok ada satu soalan kat sini yang berkaitan dengan acid rain. So, Raja menunjuk, the figure shows a residential area near an industrial zone, and dia ada bagi clue kat situ. Dia punya iron grills at their doors and windows have become rusty, and their plants are damaged ever since the factory started its operation. Can you explain how the problems are created in the area? Saya terbalik ya bahasa Melayu, bahasa Inggeris punya soalan. Bahasa Inggeris punya soalan kat atas. Explain how the problems are created in the area. So bila kita nak explain how, kita boleh mulakan dulu dengan menamakan masalah tersebut. Clue dia ada dekat situ. Dia kata pokok rosak dan tingkap berkarat.
Hmm. Okay, good. You are off to a good start. Kita bagi nama dulu, betul? Okay. So, bila kita nak sebut acid rain occurs when pollutant mix with water kan, kita kena lebih spesifik dalam kita punya jawapan. Sebagai contoh, macam macam yang dicadangkan oleh Aina ni. Aina disebut detail. Disebut carbon monoxide, nitrogen oxide and sulfur dioxide released by factory. Okay. So dia dah bagi tahu factory release apa. Lepas tu react with water vapor tu, itu dah kira second point. Factory release apa? Satu point. React with water vapor tu satu point. React boleh dissolve in rainwater pun kita terima boleh. Okay. So dah ada 3 point kat situ lah. Okay. Good Aina. Aina dah ada 3 point dah dekat situ. Okay. Acid rain. Factory release apa? Betul react with water vapor. Okay, teruskan. Lagi 3 point. Fokus untuk explain kenapa pokok rosak, kenapa grill berkarat. Kan? Kita cerita macam mana acid rain terjadi tu dah 3 markah dah. Soalan ni 6 markah kan?
Oh yes, I agree with you. Okay, reduce pH in level in soil, bagus. Damage the root of the plants, bagus. Good, good, good. Bila kita bagi tahu damages the plant tu, terus bagi spesifik kan, oh damage dekat uh, damage dekat root, soil become infertile, that is a good example. Cikgu, Ya, sumber makanan dalam bahasa Inggeris apa? food source. Okey. Alright. Okay. You are on the right track here. Okay, so tadi kita dah dapat 3 point. So bila acid rain turun, atau when acid rain enters the soil, it reduces the pH of the soil atau causes the soil to become acidic. Okay, good. Okay, that is what I can see from your answer. Okay, kemudian further explanation on that. Slide nombor 1, soil become infertile, atau nombor 6, kita kata damages the root of the plants. Sekejap ya, damage the root of the plants. Okay, okay. Sekejap, saya tengah baca ni. Reduce food source. Okay, good. Okay, okay. Reduce crop yield boleh. Boleh. Tapi jangan lupa kita kena cerita pasal grill besi tu juga, effect on grill besi tu. Okay, I can see that. Kita cari satu istilah. Yes, corrosion. Very good. Very good. Thank you so much. That is a good word corrosion. Sebab kita tak boleh nak sebut rusty kan, sebab dalam soalan dah sebut rusty kan. So corrosion tu is a very good point. Bagus. Okay, thank you. Thank you for sharing that. Thank you. So acid rain is corrosive to metals atau metal frame of windows and doors dan juga motor vehicles. Sebab saya perasan tadi ada yang sebut pasal causes corrosion on cars. Mana tadi? Kat mana saya nampak tadi? Okay ya. So anak-anak jangan lupa jawapan kita mestilah dalam konteks gambar yang ditunjukkan. So maknanya impact yang kita nak bagi tu kenalah impact atau kesan negatif yang ada dalam konteks gambar atau konteks soalan ya. Sebab dia cakap pasal residential area, so dia tak ada, dalam gambar tu dia tak ada apa-apa yang akuatik. So tak payah ceritalah kesan kepada akuatik. Rugi je nak cerita sebab kita ada 6 markah je ni nak cerita, 6 point je nak cerita. So tadi kamu dah betul dah step untuk cerita formation of acid rain tu. So pH of soil jadi acidic, number 1. Number 2, destroy the root hair, destroy the root atau damages the root. Destroy atau damage soil microorganism sebab kita cakap pasal nitrogen cycle kan. Okay, destroy soil microorganisms ataupun okay, and then the soil has become infertile atau the soil is no longer fertile for crop plants atau for plants, for agriculture pun boleh diterima lagi lah. Okay, sebab dia cakap pasal plants kan. Okay, so reduces crop yield boleh. Okay, reduces crop yield boleh. Tapi dah banyak sangat pula point untuk plants ni kan, dah 5-6 point dah. Okay, so untuk metal
window tadi, acid rain is corrosive to metals atau to motor vehicles pun boleh ya. Alhamdulillah, all of you got 6 marks already. Bagus. Hopefully daripada soalan ni kamu boleh gauge lah banyak mana kita nak cerita kan. Okey, anak-anak, seterusnya saya nak tunjukkan satu lagi jenis pencemaran iaitu thermal pollution. Okey. So thermal pollution ni uh, dekat petak kosong ni sebenarnya meant to write the definition of thermal pollution ya, iaitu deterioration of water quality due to excessive heat dissipation into water caused by processes that change the water temperature. Okay, the deterioration of water quality due to the excessive heat dissipation into water caused by processes that change the water temperature. So pada gambar yang saya tunjukkan kat sini, itu adalah gambar cooling tower pada tak silap saya itu adalah cooling tower untuk stesen jana kuasa elektrik. So whenever we have combustion process in the facility, the machines involved, besar terkejut saya. Okay, okay. Tiba-tiba muncul tulisan besar. Okay, so whenever we have combustion activity in that industrial facility, kita memang kena ada cooling mechanism lah to cool down the machines involved during the process. So sebab itulah kalau kita perasan banyak industry area lokasi dia dekat dengan sungai, macam Sungai Klang. Kan macam Sungai Klang, atau kalau kes kat sini macam dekat Port Dickson kan. Ada soalan kejap ya. Cikgu, Ya. deterioration tu apa? Kita kata reduction of water quality pun boleh juga dalam bahasa biasa dia lah. Boleh tak Azra? Okay. Okay ya, good, thank you. Okay, apa ya saya nak sebut tadi? Oh yes, okay. So, gambar yang saya tunjukkan kat sini ialah cooling tower dan selalunya ada flow dekat situ ya. So, flow dia ialah nombor 1. Dekat gambar ni contoh cooling tower yang dekat stesen jana kuasa elektrik in power generator plants where water is used as a cooling agent to cool down generators. Okay, itu step number 1 lah. So kita nampak power plants ni banyak dekat dengan aquatic ecosystem, dekat dengan sumber air sebab water is used as a cooling agent to cool down generators in industrial factories and and power generator plants. Okay, so bila air digunakan untuk cooling agent, maksud dia apa? Dia ada mekanisme dekat cooling tower tu untuk sedut air daripada sumber air yang berdekatan lah. Sama ada laut ke atau sungai ke. Selalu kalau kilang-kilang kecil, dia location dia dekat sungai lah. Tapi power plants ni dia memang biasanya letak dekat large body of water macam laut atau selat. Masa saya belajar dulu, saya memang ada kawan yang dia punya thesis dia ialah mengkaji kesan such cooling tower on the population size of kerang tak silap saya. So masa tu dia punya location dia dekat area Port Dickson. So dia dapati memang aquatic system yang sekitar berapa meter ya hari tu dia buat? Tak ingat. Dia ada radius dia. Radius sekitar cooling tower tu memang aquatic system dia tak boleh support aquatic organism. Walaupun dia
organism yang diguna untuk test masa tu ialah kerang tak silap saya. So macam hari-hari dia pergi beli kerang, lepas tu dia pergi tabur kerang dekat kawasan ekosistem tu, and then dia lepas tu macam kita sebut last week lah. Lepas tu dia buat capture mark, release capture a few times to map to identify apakah dia punya pattern, increase in population ke decrease in population. So masa tu dia cerita pakcik-pakcik yang dekat pasar basah tu ramai kata buat kerja gila lah, beli kerang lepas tu bagi lepas macam tu. Tapi itulah, that's for science lah. So can you fill up the two processes after that? Apa jadi selepas tu? When water is used as cooling agent to cool down generators, what happens after that? Hot water produced tu pergi mana? Dan apakah impact dia kepada aquatic organism? Itu pada langkah kedua dengan langkah ketiga. Okay, Alhamdulillah. Yes, very good. Okay, you are on the right track. Memang hebat. Sekejap saja boleh fill up ya. Okay. I agree with you. Thank you, Adriana, for your feedback. Memang bila water is absorbed to be used as cooling agent to cool down generators, after the process, the hot water produced will be discharged into rivers or lakes, and this will cause the increase in temperature dan basically menyebabkan thermal pollution lah. Kenapa thermal pollution? Sebabkan istilah dia ialah deterioration atau pengurangan atau decrease in water quality kan. So macam mana decrease in water quality pula? Sebab when there is high temperature, the the amount of dissolved oxygen in the water also decreases. Therefore, that particular body of water can no longer support aquatic inhabitants. Nak tak boleh nak support aquatic plants, apatah lagi nak support aquatic animals. So, that particular area, that particular ecosystem will become a barren ecosystem lah, sebab it can no longer support living organisms. Dan itu yang berlaku di sekitar cooling tower ni sebenarnya. Memang ada studies yang menunjukkan itulah kesan immediate effects of having cooling tower near aquatic ecosystem. Tapi nak buat macam mana? Manusia needs their electrical energy kan. Okay, so mari kita tengok dekat sini pula. So for the next part, the next type of pollution ialah noise pollution. So it is defined as sound that disturb and cause detrimental effects to our health and animals.
bila kita cakap pasal health dalam noise pollution, kita juga cakap pasal mental health ya, termasuklah kalau kita juga boleh sebut pasal kesan dia terhadap kita tak boleh rehat, menyebabkan increase in stress, increase in blood pressure and so on and so forth lah. So of course lah, the sources of noise pollution can be the sound of vehicles, construction activities, and loud music. And also the effects you can see here, there are different categories: high blood pressure, depression, headache, and many of the subsequent effects of not having a good rest. So boleh kata stress boleh, migraine boleh, insomnia pun boleh, apa-apa yang related to well-being lah bila tak cukup rehat. So mari kita cuba satu soalan yang berkaitan dengan noise pollution. Okay, so here are sorry ya Allah, saya tak bagi letak ni ya. Saya tak letak apa aktiviti boleh letak kat sini ya. So soalan ni adalah soalan suggest. So bila soalan suggest, for this particular question, hanya list out saja what are the effects of activities. Kalau dia cakap suggest why, baru kita kena explain kita punya suggestion lah. Tapi sebab dia kata suggest the effects, hanya list down saja what are the effects. Okay, boleh tak list out apakah efek-efek dia? Mungkin boleh tambah daripada senarai yang kita dapat tadi. Cikgu, Ya. saya ada question pasal high blood pressure ni. Yes. Sebab orang cakap kan stress boleh high blood pressure. Macam mana stress tu boleh buat high blood pressure? Okay, macam mana stress will cause high blood pressure? Okay, kejap ya, saya fikir dulu. Bila kita berada dalam stressful situation, I think it is related to the types of hormones that we release when we are in stressful situation. Bila kita dalam stressful situation, kita akan increase kadar degupan jantung, kita akan increase, our muscle starts to tense, and we start to increase cellular respiration. So keadaan ini prolonged exposure of this kind of situation, stressful situation, lama kelamaan menyebabkan badan kita tak ada masa untuk cool down, untuk balik ke normal blood pressure dengan sempurna. So consistent stressful situation causes the secretion of the related hormones, menyebabkan kadar degupan jantung, muscle tense semua tu, dan ultimately dia punya long term effects ialah high blood pressure lah. I think that is the flow lah. Nanti kalau saya jumpa flow yang lebih tepat nanti saya share. Tapi that is my initial idea lah. Adakah saya menjawab soalan? Jawab cikgu. Yes. Alright. So dia ada dua, stress dengan anxiety. Ada yang cakap anxiety ya, tapi ada yang ni lah, rebut the theory lah. Nanti saya baca lagi lah. I think I need to read more on this. Sebab itulah ada company yang saya tak ingat di Europe rasanya. Kan ada setengah syarikat kewangan atau bank, dia employ syarikat lain untuk jadi debt collector. So before this, these debt collectors are not really well regulated. So mereka akan call tak kira lah siang ke malam ke, macam tu lah. So ada orang dia debt collector call dia kerap sangat, sampai waktu pagi-pagi pun dah start call. So dia mengalami consistent stressful situation yang menyebabkan last lah dia kena serangan jantung kot. Saya tak ingat dia meninggal ke macam mana, tapi dalam kes tersebut the family
samanlah syarikat debt collector tu, dan disebabkan family tu menang, it sets the precedence for regulation of debt collection company. Kalau kamu perasan, debt collectors ni hanya akan call with masa working hours saja, debt collector atau promo-promo dari bank. Kalau kamu perasan lah, saya tak shoot sebab selalunya orang dewasa yang ada urusan dengan bank atau ada buat loan yang akan mengalami benda ni. Tapi macam itulah, sampai ke tahap macam some of us have to install certain apps yang detect this number is from debt collector dan sebagainya lah. Yelah, tapi hutang mesti dibayar ya. Okay, so I agree with you. So many good idea here. Okay, so many good ideas I can see here. Kita boleh cakap pasal, yelah of course kita boleh cakap pasal high blood pressure, kita boleh cakap pasal depression. Sebab dalam gambar ni, the activity shows noise pollution. So noise pollution boleh menyebabkan stress related problem macam high blood pressure, headache boleh, ulcer pun boleh. And then hormon yang saya nak sebut tadi ialah adrenaline, ya Allah. Stimulate adrenaline secretions, menyebabkan high blood pressure, increase heart rate, increase respiration rate, and also psychological psychological effects lah, macam anxiety, depression, headaches, because we are not well rested. Insomnia, lack of sleep kan. That is a good answer actually. Panic attack, boleh. That is also a good idea. Lack of concentration. Okay, good. Okay, thank you for your submission. So ingat ya, ini adalah untuk soalan suggest. So bila soalan suggest, cadangkan, senaraikan saja 1, 2, 3, 4, 5. And most of the ideas can also, insomnia betul ya. Jangan buat tanda soal, insomnia betul. Apa ya saya nak sebut tadi? So most of the ideas for this kind of question, it also accepts idea yang datang dari common sense lah. Okay, dia tak rigid sangat soalan-soalan yang macam ni. So, for the next part dalam subtopik ni, last kali, threats to environment ni ialah human population growth explosion. So, kita tahu disebabkan kita sudah ada advancements in healthcare system, dan kita punya livelihood jauh lebih baik, birth rate increases, it requires the procurements, bila berlaku increase in population, kita perlu dapatkan sebanyak mungkin sumber-sumber untuk support the increase in population. Kita perlukan area to live in. Kita perlukan industri atau area to do economic activities. So kenalah buat deforestation. And then due to deforestation, it causes loss of biodiversity and also global warming. Tambah pula dengan aktiviti-aktiviti manusia ni yang meningkatkan lagi the amount of greenhouse gases that subsequently causes global warming. So tapi disebabkan tindakan kita ni jugalah kita menyebabkan certain pockets of human population have problem in to procure, to get raw water sources, susah nak dapat air, menyebabkan peningkatan pollution dan the formation of newer diseases macam yang kita hadapi sekarang lah, and the extinction of various organisms sebab datang daripada loss of biodiversity. So, bila berlaku population growth or explosion, of course lah untuk support the increase in population ni kena ada water sources. Lepas tu, tapi disebabkan the increase in demand dan perlukan perlukan ada network of support pula untuk transport the sources from one location to another. Tak semestinya water, food sources pun macam tu, sebab nanti dalam chapter subtopik seterusnya kita akan cakap pasal food security. So tak semestinya water, tapi food sources pun perlukan network to transport all these resources from one location to another. And then
ultimately all of our activities, the increase in sewage, the increase in water pollution atau environmental pollution, kita kena spend pula masa, tenaga dan wang untuk develop water treatment technology pula kan. Dah lah kita musnahkan tempat water catchment area. Kita pula air yang kotor yang sedia ada ni terpaksalah invest untuk bersihkan sebab tindakan kita juga. So let's take a look at this question. The graph here shows the increase in total number of humans living in certain area. Dekat Oceania, dekat negara-negara Latin America, dekat negara-negara North America, dekat Europe, Afrika dan juga Asia. So can you explain the problems caused by the rise in human population? Ini juga antara soalan yang kita boleh letak dekat section C lah. Okay. Apakah masalah-masalah dia? Dia ada dua cara ya. Sama ada kamu bagi 3 masalah dan setiap masalah tu ada explanation dia. Atau kamu bagi 2 masalah dan 2 masalah tu ada 2 explanation. Mana-mana pun boleh. Yang penting masalah tu lebih dari 1. Cikgu. Yes. So is it kalau soalan like this, is it better to list out atau just list one and then we terangkan? List 2. Oh, okay. Paling sikit 2 sebab dia kata problems ada S. So kena lebih dari 1 lah. Kalau 3 pun boleh. Tapi kalau just state saja kan macam masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4 tak dapat juga sebab tak explain. So kena balance kat situ lah. Sama ada 3 masalah dengan explanation masing-masing atau 2 masalah dengan explanation masing-masing yang cukup 6 sentences. Saya bila Azra tanya tadi saya baru terfikir. Nanti bila masa reproduction nanti saya nak agih lah student form 4 saya buat short videos yang explain each konsep. Menarik juga tu. Boleh jadi apa? Study material. Alright. Okay, mari kita tengok. Okay, so isu pertama yang saya nampak kat sini ialah increase in air pollution sebab increase in motor vehicles. Okay, good. Okay, Alia tu the first 2 sentence tu dah dapat dah. 2 markah kat situ.
2, 3, 4. Zaman ni dah dapat 4 point, 4 markah kat situ. Habiskan. Teruskan. Sekejap ya. Oh, dah habis. Sekejap ya. Saya baca dulu. Oh, ada. Okey. 1. Okay, Alisa kena tambah dekat ayat tu, other than that, increase in consumption of resources ya. So kalau idea saya ialah alang-kebalang kamu cakap pasal deforestation kan. Increase in consumption of resources tu juga boleh tambah therefore more forests need to be cleared to make way for agricultural activities. Kan? Alang-kebalang kamu cerita pasal deforestation kat situ, kamu boleh, itu kamu pula cakap pasal food kan? Bolehlah tambah dekat explanation seterusnya. Therefore, Therefore, more forests will be cleared atau more deforestation occurs to give way for agricultural activities. Okay, good. So, untuk deforestation saja tu saya rasa dah dapat 4 point. Tinggal nak tambah lagi 2 point saja. Okay. Kalau explain air pollution tu datang dari mana, dah dapat dah. Okay. Human activity such as apa ya, kena bagi tahu. Okay, the next one. Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay, ada kena tambah lagi tu baru dapat 3. Maknanya macam boleh cerita bila loss of biodiversity tu apa yang hilang sebab deforestation kan. So kita lose water catchment area, kita lose apa lagi yang kita lose? Causing flash flood macam yang kita baru cerita tadi. Ni basically soalan ni ialah the summation of all the effects atau threats to the environment yang kita discuss pada ni. So apa-apa pun kamu boleh cerita kat sini. 1. Okay, kamu senaraikan dulu. Okay ya. 1, 2. Okay. Teruskan Aina. You are on the right track there. Dah dapat Cikgu. 3. Ya saya. Yang ni boleh jawab dalam point form kan? Boleh. Tapi make sure each point tu full sentences Okay. Alright. Boleh. Maknanya nak susun satu-satu bukan paragraf pun boleh. Okay, sekejap. Okay ya, saya baca jawapan Irtina dulu. Okay. That is a good point. Cause noise pollution because increase in motor vehicles. 1, 2. Okay, dah ada 4 kat situ. Tambah lagi. Teruskan. Okay. Nurin Nadia. Okay, baru 4. 4 dia kat situ Nurin Nadia. Cikgu? Ya. Macam kalau in SPM, right? Essay questions, can we write in points atau it's not suitable? Okay, macam sekejap Okay, macam yang Adriana tulis ni, this is okay, boleh. Maknanya bukan this is the point form that I approve lah. Maknanya kamu tulis tu bukan dalam paragraph, tapi each sentences tu, each point tu is in the form of full sentences. Macam ni macam Adriana tulis ni betul. Ini yang the recommended version lah. Okay, hopefully this answer your question.
Sekejap ya, saya nak kira. 1. Oh, okey. Boleh tambah dekat situ living organisms also suffers loss of habitat that makes it. Adriana boleh tambah living organism suffers loss of habitat, so because there is no more food sources no more safe space for them to grow dan sebagainya lah. Alright. So as you can see here, this particular question is basically the culmination of all the threats to the environment that we have discussed before this. Okay, so semua yang dalam 10.1 tu kita boleh summarize dalam soalan inilah. Okay. Alamak. Sekarang dah 9.50 ya, sekejap ya. Okay, can. Okay. Tulis dulu. Tak apa. Teruskan. Azra punya jawapan 1, 2. Boleh. Dah dapat 6 marks. Sebab menyatakan jenis pollution dan explanation dia apa. Okay. So I can see that some of you started off your give the opening statement by listing out all the effects. Maknanya kata kesan dia ialah global warming, deforestation, bla 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 bla. Okay. So bila kamu nyatakan dekat atas tu, I think kamu tak dapat markah selagi kamu tak explain kat bawah. The explanation tu kamu kena mention balik ini adalah kesan daripada deforestation ya. For example ya, kejap. Okay, misalnya saya ada baca satu jawapan kat sini, increase in human population causes deforestation, loss of biodiversity and global warming. So, selagi ayat yang seterusnya tidak relate tiga-tiga ni, tidak nyatakan macam mana tiga-tiga ni related, memang tak dapat markah untuk explanation lah. For example ya, kalau boleh nak tulis senaraikan tu, tapi kamu kena dalam ayat seterusnya kena cakap ya. For example, kamu starting tadi increase in human population causes, saya highlight ini ya. Increase in human population causes deforestation, loss of biodiversity and global warming. Okay. So, dekat ayat kedua ni, saya tak tahu nak bagi markah explanation ke tak sebab saya tak faham ini adalah point untuk deforestation ke loss of biodiversity. Okay. So saya tak tahu ini deforestation ke this is because more area need to build tu kan. So saya tak tahu itu deforestation apa. Kesan deforestation ke apa. Bila saya baca ayat kedua lah, baru saya faham. Oh, ayat sebelumnya tu ialah deforestation will also cause global warming. Okay, so berhati-hatilah dekat sini. So cadangan saya, why not the second sentence tu terus cakap deforestation is needed so to clear out more area, to build more infrastructure, bla 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 bla. Lepas tu deforestation will also cause global warming. This is because, okay, ayat kedua tu dah dapat. Okay, kemudian macam itulah. So nak senaraikan ke atas tu, saya rasa itu adalah kaedah yang sedikit bahaya sebab ayat yang kedua tu kena menunjukkan kamu relate semua yang kamu nyatakan ke atas tu
atau kamu kena sebut pula lagi sekali. So why not kamu kata first, increase in human population cause deforestation. This is because blah 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 blah. Second, due to the deforestation, the increase in human population, the subsequent effect of deforestation due to increase in human population is global warming. This is because blah 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 dan seterusnya lah. So asingkan terus. Tak perlu macam nyatakan dalam satu ayat yang sama ketiga-tiga senario ini. So as you can see here, take home point dia ialah dalam 10.1, nanti kita akan tengok 10.2 dengan 10.3 ni ada banyak soalan yang kita boleh letakkan dekat bahagian B dengan bahagian C lah. Sebab kita akan cakap dekat 10.2 kita akan cakap pasal preservation, conservation and restoration. Lepas tu dekat 10.3 kita akan cakap pasal sustainable development and also green technology. So semua tu adalah antara sumber-sumber soalan untuk KBAT atau soalan suggest, soalan mencadangkan, soalan evaluate, soalan aras tinggi untuk bahagian B dengan bahagian C. So nanti next week kamu juga memang akan rasa macam oh banyaknya soalan esei sebab memang banyak soalan esei boleh keluar kat sini lah. Tapi soalan esei yang sampel yang saya dapat ni kebanyakannya markah 6. Paling banyak 6. 6, 4 macam tu lah. Saya nak tengok cara kamu develop soalan yang 6 markah dulu. Nanti as your skills becoming more and more improve, kita akan cuba buat soalan yang jawab je 10 markah. Tapi saya tak jumpa lagi dalam sample question yang lembaga peperiksaan bagi yang markah dia direct 10 dia ada paling banyak 8. Tapi yalah 8 pun besar juga kan. So anyway, kita dah sampai ke penghujung kelas. So basically apa yang kita dah buat hari ni ialah pertama, kita reflect balik on flash flood and then we talk about eutrophication dekat sini, apakah proses-proses dia. Dan untuk eutrophication, dia ada istilah yang perlu kita kenal kat situ. Istilah dia ialah BOD. Dan kemudian kita cakap pasal pollution lah. So take home point bila kita cerita pasal pollution ni anak-anak ialah kita kena make sure that cerita kita tu dia scientific. Kita tak boleh kata macam pollutants by the industry area. Tak boleh. We have to be specific. Kamu nak cakap pasal air pollution untuk acid rain. Cerita pollutant pasal acid rain. Kamu nak cerita pasal jerebu. So, bila kita cakap pasal jerebu, kita cakap pasal combustion kan. So, carbon dioxide, small particles, carbon, soot, semua itulah. Kamu nak cakap pasal air pollution yang menyebabkan global warming. Cerita apakah greenhouse gases dia. So, we have to be specific. This is no longer like writing BM atau English punya essay. Tapi sebenarnya kalau kamu tulis BM atau English punya essay dengan menggunakan fakta-fakta biologi ni, this will be good for you lah. Okay. Kemudian topik yang seterusnya kita akan belajar ni pun pasal sustainable development disebabkan oleh increase in human population ni pun adalah nak kata apa ya, satu topik. Sustainable Development Green Technology yang kita akan cakap lepas ni adalah satu topik yang across the subject ada. Saya ajar Science Form 3 ada, Science Form 4 ada. Hopefully dalam team dalam yang dibincangkan dalam subjek-subjek lain pun ada lah. Tak adalah nak tunggu sains dengan matematik je bincang ya. Alright, so that is all for today. Thank you so much for your cooperation and your feedback. Next week saya akan address the question about kuadrat sampling ya. So untuk hari ni punya topik ada apa-apa part yang perlu saya repeat tak? Sejak bau durian jiran kiri kanan ni gatal pula hidung. Kamu semua dah sempat merasa durian tak 2-3 minggu ni? Dah. Beli kat mana?
Dekat. Depan. Ha. Oh, ya ke? Durian apa? Durian kampung, durian ni. Musangking tak silap. Dahsyat. Dahsyat dia punya ni. Durian. Okay. Weh, tak boleh jadi ni. Ketinggalan ni. Oh, 6 marks a bit tricky ya. Okay. Nanti kita cuba lagi. Alright, so okay. We have 1 minit berbaki. Soalan 6 mark is a bit tricky. Alright. Okay, tak apa, kita cuba. Kiranya soalan yang 4 markah dah settle lah ya. Boleh lah, dah dalam tangan lah ya. Okay, that is a good sign. Okay, so thank you so much for your cooperation.